बिला इश्तियाल जारहत पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुसल्लह अफवाज ने अफगान फोर्सेस, तालिबान और खवारिज को दिन में तारे दिखा दिए। अफगान फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए, जबकि चौकियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। तालिबान अपने मोर्चे छोड़कर असलहा और वर्दियां फेंककर भाग खड़े हुए। एक अफगान फौजी ने सरेंडर कर दिया। इस हवाले से नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, जिस तरीके से कार्रवाई की गई और जिस तरह से मुसल्लह अफवाज ने अफगान फोर्सेस को शिकस्त दी है, वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान फौजियों को जो है अफगान जो चौकियां थी जहां से फितरत और खारिज जो है वो आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते थे, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पाकिस्तान ने मुतअद्दिद अफगान चौकियों को जला दिया है, खत्म कर दिया है, उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है। बहुत सी चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पे जो है पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। ये वो जगहें हैं जहाँ से तश्कील पाने वाले खारिज जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते थे। इनको इन सिक्योरिटी जो मुख्तलिफ पोस्टें थी जिनको तबाह किया गया, यहाँ से उनको साथ दिया जाता था, उनको हिमायत की जाती थी और ऐसी कोशिश की जाती थी कि ये जो है ये पाकिस्तान में इंटर हो जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सके। तो इसका भरपूर जवाब दिया गया है। 20 से जायद जो है चौकियां और ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया है। दर्जनों जो खारिज और अफगान फौजी हैं वो इसमें हलाक हुए सारी कार्रवाई में, जबकि बहुत सारे जो है जख्मी हैं, बहुत सारे जो है वो लाशें छोड़ के चौकियों में लाशें छोड़ के भाग गए हैं, जबकि ऐसे भी है जिन्होंने सरेंडर किया है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सामने अपने आप को हवाले किया है। जबकि बहुत सारे जो हैं बहुत सारे जो है वो फरार हो गए। तो ये सारी कार्रवाई जो है ये पूरी रात जारी रही है। कार्रवाई जो है अभी तक जारी है और इस कार्रवाई का मकसद यही था कि अफगानिस्तान में वो ठिकाने वो सिक्योरिटी फोर्सेज की जगह जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ये फितरत खारिज के लोग आते हैं उनको खत्म किया जाए। तो ऐसा ही किया गया है और पाकिस्तान ने इन सिक्योरिटी चेक पोस्टों को तबाह कर दिया है और उन पर कब्जा कर लिया है। वहाँ से अफगानिस्तान की झंडा उतार के पाकिस्तान की झंडा लगा दिया गया है और ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये जारी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हमारी सिविल और अस्करी क़यादत जो है उन्होंने एक ये सारी सूरत का जायजा लेकर फैसला किया था कि जिन चेक पोस्टों से आती है फायरिंग आती है या जैसे शेलिंग उनका भरपूर तोड़ किया जाए। तो यही किया गया है। जी नवीद, ये भी बताइएगा कि अगर हम स्टार्ट से बात करें तो जिस टाइम ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई, क्या वक्त था और कितने हमले अफगानिस्तान की तरफ से किए गए? जी बिल्कुल। गुज़िश्ता रात जो है ये शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की उन जगहों पर हमला किया, वहाँ पे एक कार्रवाई करने की कोशिश की जहाँ से पाकिस्तान की चौकियां हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से जवाब देने का सिलसिला शुरू हुआ और ये फैसला किया गया कि बावजूद इसके कि अफगानिस्तान ने रात ही कोशिश की कि ये पाकिस्तान जो है कार्रवाई मजीद ना करे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया कि भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है जिसमें भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है बॉर्डर एरिया में। जी सख्त नुकसान पहुंचता दिखाई दिया है। नवीद अकबर, ये बताइएगा कि कौन कौन सी पोस्टें तबाह की गई हैं पाकिस्तान की जानिब से? बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ पोस्टिंग जो है वो तबाह की गई है। ये पोस्टिंग जो है ये पूरे आप कह सकते हैं कि फैली हुई है KP से बलूचिस्तान तक मुख्तलिफ जो पोस्टें थी वो फैली हुई है, उनके ऊपर किया गया जवाबी कार्रवाई की गई है। और मुख्तलिफ जब हम पोस्टों की बात करते हैं कुर्म के मुखालिफ इलाके में अफगान साइड पर चोटी जो मौजूद थी वहाँ मौजूद टैंक्स को निशाना बनाया गया, उन टैंक्स को तबाह कर दिया गया। इसी तरह से पाकिस्तान तालिबान फोर्स की योग सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया और तालिबान के गजनाली हेडक्वार्टर में मौजूद दर्जनों तालिबान और खारजियों को हलाक कर दिया गया है और उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया गया है। तालिबान फोर्स के गजनाली हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से एक
جو دورانی کیمپ تھا، دورانی کیمپ 2، یہ خارجیوں کی پاکستان دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ایک مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا، اس کو جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور مختلف علاقوں میں طالبان جو ہے وہ اپنی اور خارجی جو ہے پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور اس ایسی پوسٹوں پر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، جو ہماری فوٹیجز بھی ہم لوگوں نے ناظرین تک پہنچے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے افغان طالبان یا خارجی جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے ان کو شکست دی گئی ہے۔ پاکستان نے مختلف جو افغان فورسز ہیں ان کے اوپر جھنڈا لگایا گیا ہے۔ انگور اڈا جنوبی وزیرستان میں جو ہے وہاں پہ چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا ہے، اور بڑے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اور جوش انداز میں یہ ساری کارروائیاں کی گئی ہیں۔ بہت ساری جگہوں سے افغان فوج جو ہے وہ فرار ہو گئے، اور اسی طرح سے پاکستان کی جانب سے افغان پوسٹوں پر قبضے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ فضائی افغانستان کی پوسٹوں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے بہت ساری پوسٹوں کے اوپر، اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پرجوش انداز میں جو پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں وہ طالبان کے سنوچیا کیمپ 2 تو میں موجود سپاہی اور جو خارجی تھے ان کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جگہ تھی اس کیمپ سے جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اسی طرح درانی کیمپ جو ہے اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ درجنوں طالبان اور خارجیوں کے وہاں پر بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات موجود ہے۔ سروجنا کیمپ میں موجود درجنوں سپاہی جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے افغان پوسٹوں کو اگر دیکھیں تو وہاں پر آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے سامنے افغانستان کی پوسٹ جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے، اور بیشتر طالبان پوسٹیں خالی کر کے پہلے ہی بھاگ چکے تھے یا کچھ سرنڈر کیا تھا، جبکہ سامنے سرنڈر کی جو ہے ویڈیوز دکھائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو افغان جاریہ تھی اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اگر دیکھا جائے پاکستانی فورسز نے، اور اس میں بھرپور ایک جوش کے ساتھ یہ کارروائیاں کی گئی ہیں افغانستان کے خلاف۔ اور افغان طالبان جو ہے وہ اپنی افغانی یونیفارم اور یونیفارم میں چھوٹے ہتھیار بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور کئی جگہوں پر سے ان کے ہتھیار اور ان کی یونیفارم بھی دیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح سے افغان فورسوں پر جو قبضہ کیا گیا ہے ان کی تباہی کے مناظر بھی سامنے ہیں۔ 20 سے زائد اس طرح کی ہیں افغانستان کی چوکیاں جن پر قبضہ کیا گیا ہے۔ جی قبضہ بھی کیا گیا ہے۔ نوید یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پر جو ہے کتنے طالبان ہلاک کیے گئے؟ دیکھیں ہر چوکی پر درجنوں کے حساب سے افغان طالبان یا افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکار اور فتنہ خارج کے لوگ ہلاک کیے گئے ہیں۔ ان کی مکمل تعداد جب آپریشن مکمل ہوگا تو یقیناً اس وقت سامنے آئے گی، اور ابھی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ ان کی یقیناً سینکڑوں میں ہوگی جن کو ہلاک کیا گیا ہے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کیسے کردار تک پہنچایا گیا ہے، جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ بہت سارے جو ہیں وہ اپنے کپڑے پیچھے چھوڑ کر اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، تو یہ بھرپور ایک کارروائی کی گئی ہے۔ بھرپور کارروائی کی گئی ہے، یہ اپڈیٹ بھی آپ کو کریں گے کہ کس طریقے سے پاک فوج منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، مختلف چیک پوسٹ تباہ کی گئی ہیں۔ بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان نے افغانستان کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ مسلح افواج افغان فورسز طالبان خوارج کو دن میں تارے دکھا دیے۔ افغان فوج کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز اڑا دیے گئے، چوکیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ طالبان اپنے مورچے چھوڑ کر اسلحہ اور وردیاں پھینک کر بھاگ گئے۔ ایک افغان فوجی نے سرنڈر بھی کیا۔ یہ مناظر بھی آپ نے اپنی اسکرینز پر بھی دیکھے کہ کس طریقے سے پاک فوج نے کارروائی کی، اور جو افغان طالبان تھے ان کے جو ٹھکانے تھے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ افغان چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ طالبان سپاہی کے سرنڈر کرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ انگور اڈا سیکٹر میں بیشتر افغان چوکیاں اڑا دی گئیں، جبکہ افغانی فوجی پاک فوج کو آتا دیکھ کر بھاگ گئے۔ کرم میں افغان طالبان کی ٹینک پوزیشن اور ٹینک نیست و نابود کر دیے گئے۔
पाक फौज ने जोब सेक्टर में अहम अफगान पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अफगान चौकी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया, जबकि तालिबान की बख्तरबंद भी तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान का दुरानी कैंप 2 भी मलियामेट कर दिया। हमले में 50 से ज्यादा तालिबान और खवारिज हलाक हुए, जबकि नोशकी सेक्टर में तालिबान फोर्सेस का गजनाली हेडक्वार्टर भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। तालिबान के मनोजबाग कैंप बटालियन हेडक्वार्टर को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। कराची सेक्टर में मिला और तुर्कमानजई कैंप तबाह कर दिए गए। ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट और जंडोसर पोस्ट को भी तबाह किया गया। तालिबान वर्दियां, हथियार और लाशें छोड़कर भाग खड़े हुए। अफगान सरहद के करीब फितना खवारिज का मरकज खर्चर फोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। लियोबंद किला अब्दुल्ला सेक्टर में भी अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान कुन्नड़ भी अफगान चौकी को उड़ा दिया गया है। जबकि ये आपको बताएंगे कि रात से ही पाक फौज की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई। भरपूर और शदीद तरीके का रद्द-ए-अमल दिया गया और भरपूर कार्रवाई की गई। बिलाश्तियाल जारहत पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी रखे हुआ है। मुसल्लह अफवाज ने अफगान फोर्सेस, तालिबान और खवारिज को दिन में तारे दिखा दिए। अफगान फौज के बटालियन हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए हैं, जबकि आपको ये भी बताएंगे कि कार्रवाइयों का सिलसिला अब भी जारी है और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं जो की जा रही हैं। जबकि अफगानी पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान का ये रद्द अमल है जो कि शदीद देखा जा रहा है। रात से ही हमने देखा कि अफगान तालिबान ने हमले की कोशिश की, जिसके बाद भरपूर तरीके से शदीद जवाब देने का पाक फौज की जानिब से सिलसिला जारी है। जबकि आपको ये बताएंगे कि तालिबान सिपाही ने खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर भी किया।